ମୁଁ ତ କହିବି ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସହଜ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ଭାଗ ମାପ ବହୁତ ସହଜ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରି ଚାଉଳ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନା ବତୁରେଇବାର ଚିନ୍ତା, ନା ବାଟିବାର ଝଞ୍ଝଟ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି କରିବା ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଦେଖି କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସୁଜିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଭିତର ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ଯଦି ରଜ ପାଇଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବତୁରେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇ 3 ଦିନ ରଜ ଯାକ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ନମସ୍କାର, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସ୍ନାକ୍ ସୂତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମାପିକି ପାଖାପାଖି 300 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ନେଇଛି। ମିଠା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ 200 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ 300 ମିଲିଲିଟରର କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ଚାମଚ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ନେଇଛି। ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇ ନେଉଛି। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେଥିରେ 300 ମିଲିଲିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା 250 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 2ରୁ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାନମଧୁରୀ ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀର ସହ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଠି ରଖିଥିବା ଘିଅରୁ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠାର ସ୍ୱାଦ, ବାସ୍ନା ଆଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଜପତ୍ର, ପାନମଧୁରୀ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଫ୍ଲେଭର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ବାସ୍ନା ହିଁ ଜଣେଇ ଦେବ ଯେ ଆମ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ମାପିକି ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଡ଼୍ କରିବା। ସୁଜି ଦେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସୁଜି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାତାର ଗୋଳଉଥିବେ। ଏପରି କରିଲେ ସୁଜିରେ ଗୋଟା ହେବନି ଆଉ ମିଶ୍ରଣଟି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସୁଜି, କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣକୁ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ସବୁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସୁଜି ତଳେ ଲାଗିଯିବ କିମ୍ବା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ତିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତିବେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେକ୍ସଚର ସେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶ୍ରଣଟି କଢ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡ ଭଳି ଟେକ୍ସଚର ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହା ହିଁ ସଂକେତ ଯେ ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଲଗାତାର ଜନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ହିଁ ପୋଡ଼ପିଠାର ସଫ୍ଟନେସ୍ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ପରିମାଣର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହେଇଥିବା ସୁଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହାର ଟେକ୍ସଚର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ନା ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଛି, ନା ଅଧିକ ପତଳା ହେଇଛି।
पोड़पिठा जेमिति कंसिस्टेंसी दरकार ठीक सेमिति ही प्रस्तुत हो जाइए। देखंतु एठी आमर मिश्रणटी एक सुंदर डो भली कंसिस्टेंसी रे प्रस्तुत हो जाइए। एबे आमे फ्लेम बंद करी तापर कढ़ई उपरे गोटे ढांकणा देई एहाकु प्राय 15 मिनिट पई ठंडा हेबाकु छाड़ीदबा। एबे गोटे तालपत्र किंबा कदली पत्र नेकी सेथिरे 3 रु 4 चमच घिओ देबा। तापरे एमिति घिओ को सबु जगह भल भाबरे लेपिदबा। विशेषकर कोण और साइड गुड़िकर निश्चय घिओ लगेबे जेमिति पोड़पिठा सिझीगला परे सहजरे बाहरी आसिबो। एबे ठंडा ही रखिथिबा सुजीर जंतुणी को धीरे धीरे घिओ लेप होइथिबा तळपत्र उपरे किंबा कदली पत्र उपरे देइदबा। ता उपरे हाथ किंबा चामच साहाय्य एहाकु सबुआड़े समान भाव में खेलईदबा। ध्यान रखिबे कौनसी जगार अधिक मोटा और कौनसी जगार पतला न रहू। समान भाव में खेलईदेले पोड़पिठा मध्य समान भाव में सिझिबो। धीरे धीरे उपरे हल्का चाप दे सरफेस को स्मूथ करदेबा जेमिति पोड़पिठा देखिबाकू सुंदर लागिबो। मु एठी हाथ साहाय्य जंतुणी को चारिआडे समान भाव में रखुची। आपण स्पैचुला साहाय्य मध्य करि परिबे। केवल ध्यान रखिबे सरफेस टी स्मूथ और समान रहिबा दरकार। देखंतु धीरे धीरे जंतुणीटी सुंदर भाव में सेट हो जाउची आ पोड़पिठार शेप मध्य बहुत भल आसुची। एबे एहा उपरे आउ गोटे चामच घिओ समान भाव में लेपिदबा। घिओ लेप देबा द्वारा पोड़पिठार उपरे गोटे सुंदर सुनेली रंग आसी थाए और बिना चुली रे तैयारी करुथिले मध्य बहुत भल भाव में पोड़ी होई थाए। तेणु हाथ किंबा ब्रश साहाय्य घिओ को सबुआड़े समान भाव में लेपि दियंतु जेमिति कौनसी जगह सुखिला न रुहे। धीरे धीरे देखिबे उपरे गोटे सुंदर ग्लॉसी लुक आसी जाउची। एबे एहा उपरे आमे किछि नड़िया खंड और काजू दे सजेइबा। किंतु गोटिए कथा ध्यान रखिबे नड़िया और काजू को केवल उपरे रखिदेबेनी। हल्का हाथ रे टिके एमती दबेइकी देबे जेमिति से गुड़िक जंतुणी भितर टिके सेट हो जिवो। जदि एमती दबेइकी न देबे ताहाले पोड़पिठा सिझिला परे किंबा काटिला बेले नड़िया और काजू ऊपर रु बाहरी जिवो संभावना बहुत रही थाए। तेणु मु एठी गोटी गोटी करी नड़िया और काजू को सजाई देउची। आपण निज हिसाब रे सजाई परिबे आ हल्का हाथ रे दबेइकी मध्य देउची। देखंतु तो ई सजाई हेतिबा जंतुणीटी केते सुंदर देखा जाउची। एही स्टेज रे हम पोड़पिठा संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अछि पोड़िबा पई। जदि आपण मध्य रज पई घरे बनौछंती ताहाले एमिति सजाई देले पोड़पिठा देखिबाकू आहुरी सुंदर लागिबो। चलंतु आमे हमर नेक्स्ट स्टेप को जिबा। एबे एहाकू दुईटी मोटा तालपत्र किंबा दुईटी कदली पत्र साहाय्य घोड़ाई देबा। तापरे हाथ रे धीरे धीरे किंतु भल भाव में चापी देबा। एपरि चापिबा द्वारा भीतर जंतुणीटी आहुरी भल भाव में सेट हो जिवो। एबे गोटे ढांकणा नहीं याकू भल भाव में चापी ढांकी दबा। ढांकणाटी ठीक भाव में लागिबा दरकार जेमिति भीतरर गरम बांफ बाहर को न जाई पोड़पिठा भितर धीरे धीरे समान भाव में पोड़ी पारिबो। तापरे प्रथमे एहाकू 5 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे पोड़िबाकू छाड़िबे। तापरे पुणी थरे ढांकणा को भल भाव में चापी ढांकी प्राय 35 मिनिट जाए लो फ्लेम रे पोड़िबाकू छाड़िबे। एही समय मध्य बारंबार ढांकणा खोलिबेनी कारण भीतरर गरम बांफ होई पोड़पिठा को सुंदर भाव में सिझेइबा आ पोड़िबारे साहाय्य करिबो। एठी मु ढांकणा खोली चेक करुछि पोड़पिठाटी भल भाव में पोड़ी हेछि कि नाही। चेक करिया पे आपण गोटे काठी किंबा छुरीर आग भाग को पोड़पिठा भितर हल्का भाव में पूरे बाहर करि परिबे। जदि सेथिरे कादुआ कादुआ जंतुणी लागु थाए ताहाले जानिबा आहुरी किछ समय पोड़िबा दरकार अछि। आ जदि काठी सफा बाहरी आसुछि किंबा पोड़पिठा को हल्का चापिले टिके टाण टाण लागुछि ताहाले जानिबे पूरा पोड़पिठाटी भल भाव में पोड़ी हे जाइछि। देखंतु बिना चुली रे मध्य हम पोड़पिठाटी केते सुंदर भाव में पोड़ी ही जाइछि। बाहर गोटे सुंदर सुनेली बादामी रंग आसीछि। आउ देखंतु देखिबाकू एकदम पारंपरिक पोड़पिठा भली लागुछि। देखंतु तो ऊपर सजेई देथिबा नड़िया और काजू गुड़िक केते सुंदर देखा जाउछि। केवल पोड़पिठार लुक को बढ़ाउनी बरं खाइबा बेले मध्य गोटे नियारा क्रंच आ स्वाद देई थाए। पोड़ी हेबा परे नड़िया खंड गुड़िक हल्का सुनेली रंग धरिछि। काजू मध्य बहुत सुंदर भाव रोस्ट होइछि। देखंतु घिओर हल्का चमक सह नड़िया और काजूर सजावट पोड़पिठा को गोटे पूरा फेस्टिव लुक दउछि। रज परी पर्व पई एमिति सजा जाइथिबा पोड़पिठा देखिले ही मन खुशी हो जाए। पोड़पिठा काटिबा बेले एही रोस्ट हेतिबा काजू आ नड़ियार फ्लेवर आहुरी सुंदर लगी थाए। जेहेतु एही पोड़पिठाटी सुजी रे तैयारी हेछि सेथिपई एहार टेक्सचर बहुत सॉफ्ट आ नरम आसी थाए। पाटी रे देउ देउ हुई प्राय मिलई जिबा भली लगी थाए। एठी मु आपनको पिठा पाखापाखि 2 घंटा ठंडा हैला परे काटिकी देखौछि। आ देखंतु केते नरम हेछि पिठा आ सुआदिया देखा जाउछि। वीडियो रे मु जहा सब छोट छोट टिप्स शेयर करिछि सब फॉलो करिवे आ आसुथुबा रज
ରଜରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବନେଇବେ। ବିନା ବିରି ବିନା ଚାଉଳରେ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି କରି 3 ଦିନ ରଖି ରଜରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆସୁଥିବା ରଜ ପାଇଁ ଏହି ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବିନା ବିରି ବିନା ଚାଉଳ ବିନା ବତୁରେଇବାର ଝଞ୍ଝଟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ରଜର ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।